Ani ano sab kita manghigala sa pagtuon sa atong leksyon niining simanaha nga naguluhan usa ka harianon nga pagkasaserdote. Sa gihapon, gabi-abi namo kamo sa pagkuyog kanato niining lahi na usab nga episode sa takna sa pagtuon. Kuyog nato karon mga kaigsuonan sa gihapon si Ma'am Pinky ang atong Women's Ministries Director sa South Philippine Union Conference. Mayong adlaw sa tanan. Sa dili pa kita magsugod ng higala, akong gidapit kamo nga ubanan kami sa atong pagampo alang sa paggiya sa Ginoo niining atong pagtuon. Amahan nga balaan tagi ikaw sa among kinabuhi ug sa tibuok nga kinaadman. Dako kay among pasalamat niini higayon nga amo na usab pagatun-an ang leksyon niini nga semana. Kabahin sa among pagkatinawag ingon nga harianon nga saserdote. O Dios, dako kayo ang among kahangawa nga imantala kini nga kamatuoran ngadto sa imong makatawhan. Busa panalangini kami samtang among pagatun-an ang mga tambag ug sulat ni San Pedro alang sa mga Kristohanon. Ug nagtuo kami nga aduna kini dako nga kalambigitan bisan sa among pagkinabuhi nga Kristohanon karon nga panahon. Amen. Salamat Ginoo sa imong pagbanwag ug sa imong pagpanalangin kanamo nga tanan sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Sa dili pa kita moadto sa unahan mga higala, buot namo nga itimbaya ang atong mga nagsubaybay niining tulumanon takna sa pagtuon. Dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission, ang atong mga televiewers, labi na gyud sa atong mga listeners sa radio nga nag-atang gyud matag semana amo kamong gipanimbaya. Dinhi usab sa atong mga kaigsuonan ug mahigala sa Western Mindanao area, Ma'am Pink, sa ato silang gigreet. Maingon man usab ang atong mga kaigsuonan sa North Central Mindanao Conference. Amo usab gitibaya ang atong mga regular nga mga listeners diha sa Butuan City o sa Northeastern Mindanao Mission, sa Davao Mission, o sa Southern Mindanao Mission. Daghan kayo tag mga kaigsuonan nga kanunay gyud nagasunod din atong programa. So daghang salamat sa inyong pagkig-uban kanamo ug ginaopaunta nga anaa kamo sa maayong panglawas. Okay, actually Ma'am Pink, nalipay ta nga nakahibalo nga dili lang sa TV ang atong mga audience, gani bisan pa mismo sa atong mga Facebook nga nagsunod o sa mga radio listeners nga ga-download sa ato ang video alang sa review sa atong mga kaigsuonan matag semana. Maingon usab sa atong mga televiewers o mga suking tagpaminaw nga naa sa Visayas o sa Luzon. Ma'am Pink, ato silang gipanimbaya o gidaig nato ang Ginoo sa ilahang kanunay nga pagpakig-uban kanato ni ining atong pagtuon. Maingon man usab diha sa gawa sa atong nasod sa Pilipinas nga yeah. kanunay gyud sila nga naga tan-aw o nagatuon sa atong leksyon matag semana. Okay, di ta magdugay no atong tanaw ng atong lesson karon nga semana mga kaigsuonan. Ma'am Pinks, kining Royal Priesthood sa title palangdaan daghan na kayo tag ikasaysay o mahinumduman niini sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Gani si Pedro naghisgot siya niini og mga image series sa karaan pa nga tugon sa daan nga testamento sa ilang kasinatian kaniadto. Nga naay mga saserdote nga gi-appoint ang Ginoo nga mahimong tigpataliwala between sa katawhan ug kaniya. Ug karon sa atong panahon ingon nga mga Kristohanon, giisip ta nga mga saserdote pod nga harianon sa Ginoo. Sa di pa ta moadto gyud sa atong tuon ni ining lesson, gani mga kaigsuonan taas-taas tang atong panahon karon nalipay kita. Ato sang tan-awon ang Teksto. bersikulo nga nalambigit ni ining semana. 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 nagaingon, apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harianong pagkasaserdote, nasod nga balaan, katawhan nga kinaugalingon sa Dios, aron igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Kahayag, yeah.
So kining pagkatinawag di ay Antipinks, kuani gasa ginis Ginoo actually. Unya kining atong kasinatian nga naa patas kangit-ngit kaniadto, murag dili man nato ni ma-describe gyud kayo unsa ni ka unsa bitaw kapait kining naatas kangit-ngit. Actually, ang akong anak kini si Rocky. Ako gyud nabantayan ani niya kung matulog ni siya magabi unya wa gyoy kahayag nga mabilin, di gina siya katulog. Kanang pagsugod pa lang. So Kinahanglan kinahanglan pod og hayag di katulog pod. kung naihayag. Pero kini siya, og way bisan gamay nga kahayag, di gina siya katulog. Mura siya malumos mo kuno na nga nagkatawa ko nga maluoy sa iyaha. So sa dili pa gini siya patulogon mga kaigsuonan, ako gini siyang pasugan bisag gamay lang nga hayag sa cellphone. Og diha mga kaigsuonan, makatuog ni siya. Inguna na ang description tingali sa matag Kristohanon, sa matag katawhan nga wa pa siya kasinati sa kahayag. Pait gitingali kayo. And yet, dili aware ang uban hangtod nga makontrast nato mamping ug unsa gid ay ning kasinatian nga nahawas tagikan sa kangit-ngit nganha sa katingalahang kahayag. So inguna na ang description kung unsa kanindot ning mahimot ang Kristohanon. Ang atong teksto dako kay ni siya og hagit ba kay kita man karon ang mapunting ani nga pinili nga katawhan. So ug ato gong subayon god ang Ginoo wala man siya gipihig. Yes, yes. Matud pa niya kay for God so loved the world, ligog man niya ang tibuok nga kalibutan. Okay. Nga bisan kinsa ang muto kaniya, mao na makabaton sa kinabuhing dayon. Pero dinhi pinili nga kaliwat. Sa unsa nga aspect pastor nga kining pagkapinili mahimo tang kabahin na ana kay matud pa sa uban dili man ta mga Hudiyo. Okay, actually Ma'am Pinks, obvious kay nga gidiscuss ni Pedro na sabtan po na niya og natong tanan nga kining atong pagkatinawag mga kaigsuonan actually kung imong kuhaan og kining panag-ing sa usa ka punuan nga mao ginay punuan nga iya sa Dios. Wa gitay apil ni ining punuan na makaigsuonan. Pero tungod sa virtue sa iyahang pagtawag, bisan pa sa uban nga wala niya mapili. Kinaaman sa bitaw yung mga pinili nga nahimong iyang mga sanga, wa man mamunga. Nangalaya man tong sangaha, bisan tuod og nahimo siyang kabahin sa tukong punuan, so gipang putol tong sangaha. Og kita nga wa tay labot ni ining punuan na gikuha ta didto lahi nga punuan ug gisumpay ta mga kaigsuonan ning pulo nga grafting. So usa ni siya pamaagi sa propagation nga aron kita nga mga dili maayo nga kibali sanga gibutang tas punuan nga maayo nga mao si Kristo. Diha nato makita ang atong tinuod nga bunga makaigsuonon ang atong pulos. Ang kanindot ba niya Pastor Bakay, ang mayong balita kay dili man mahitabo nga ang kining grafting process nga kining usa ka sanga mutapot lang dito sa isa na ang giyoy ansinhan. So ingon nga kita nga wala on tatay og pulos ba og sa kuan pa. Sawa pa ikasangyaw ang maayong balita ngadto sa mga hentil, murag ang focus si Jesus ang mga Jews raman. Ang Ginoo gyud nagtawag, ang Ginoo gyud nagpili. Yes, yes. Murespanta positively, maapil ta ni ining royal priesthood. Yeah. Nindot gid kayo mga kaigsuonan, labi na kining atong pagkatinawag bitaw. Gigraft man ta sa Ginoo. Unya naigi may si San Pedro sa ato nga kining atong pagkasinumpay mga kaigsuonan, wa ni siya nagpasabot nga nahimutang superior sa uban. Actually, ang point ni Jesus is ang original nga kabahin sa punuan dili gito sila ingon nga superior kundili kitang tanan patas ta diha sa tiilan sa Ginoo kay parehas ang atong standing. Kay ngano matud pa dinhi sa gingon ni Pedro ang sanga dili sa iyaha nagsalig sa ang gamot Ang gamot maoy nahimong
inferior sa sanga. Kaya kita makaigsuunan gisuportahan ta sa same root o sa same nga trunk mga So kaigsuunan. patas, ang pasabot na ako nasabtan na pastor, ang tanang mga sanga Aha. ni anang kahuya, maggrafted ka man, sinumpay ka man og dili, Oo. usaray gikikanan sa suporta sa sustansya nga mao ang gamot. Yes. So, ang nakanindot niya makaigsuunan, masanga man ta or maunsa, salamat ta nga ang Ginoo gyud mo ay nag-sustain natong tanan. Amen. O patas kita makaigsuunan. We have the same privileges as the branch. Pero dako kay ni siya og obligasyon anti-pinks kay kining atong pagkasanga wa man tagi ingon nga gisumpay lang diha aron mahimo lang tang dekorasyon. Naapod tay tuyo nganong gisumpay ta. And that is for every branch makaigsuunan nga makapamunga ta diha sa grasya sa Ginoo. O kining atong pagkasinumpay, dili man ta kanunay nga isumpay na lang diha. Aha. Murag tangtangon ta diha kay aron itanom na pud ta aron nga ug unsay atong pagkabuhi dire ni anang panahon nga kita gisumpay ug independent na ta ana Yeah. o mabuhi na pud ta aron nga ang uban mahimo pong sumpay sa atong kinabuhi. Yes, that's true. Oh. Actually, sa propagation mga kaigsuunan, kini bitong pagsabuwag nato sa ebanghelyo sa balita sa Ginoo. Dili man ni siya buti pasabot nga kita mga punuan ta sa mansanas na ay panultihon actually nga nag-ingon nga ang aron nga ang mansanas mudaghan. Dili kay ang usa ka punuan mamunga siya og bunga nga mansanas kundili aron kining punuan na mamunga pod og lahi nga punuan sa mansanas. Okay. So that means kusog ang propagation mga kaigsuunan kay dili man naputol diha sa ako ang pagpamunga nga usara. Gitugutan man ako nga akong bunga mahimo pod siyang punuan aron makapamunga pod siyang daghan. So may katuyuan gyud ang Ginoo Yes, ngano nga yes. nahimo tang kabahin ana aron nga pagkahuman himuon na pud ta niyang instrumento alang sa uban. Yeah. Gani kining atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon Ma'am Pinks. Daghan gid kaayong gisulti si Pedro ni ini alang kanato. Niya nagisgot dinhi og unsaon nato pagkinabuhi karon nga nakit-an tas Ginoo gihabwa ta niya gikas ka ngit-ngit niya gipasinati ta niya kahibulungang kahayag. Naay duha ka bahin nga gisulti si Pedro dinhi sa Kapitulo 2, 1-3, tambag niya sa mga Kristohanon. Palihog ko basa, Busa Ma'am Pinks. sa nabiyaan ninyo ang tanan nga pagkadaotan ug ang tanan nga limbong ug ang mga pagkasalingkapaw ug mga kasina ug tanan nga mga paglibak. Ingon sa mga bata nga bag-ong nangatao, mangandoy kamo sa mainit gayud sa walay simbog nga gatas nga espirituhanon aron magatubo kamo sa kaluwasan pinaagi niini kung natilawan ninyo nga ang Ginoo malumo. Okay. So kung atong masabtan ni sa labi na sa atong mga listeners o mga viewers, naay duha ka bahin kining tambag ni Pedro. Ang una nga part kining giingon nga paglikay niining pagkasalingkapaw o mga kaulag ug uban pa nga mga kasina. Kining tanan actually obvious ni siya Ma'am Pinks nga ato ning lifestyle sa wa pa ta kita sa kahayag makaigsuon. Ikaduha nga bahin, dili lang ang paglikay ni ining mga dautan nga mga binuhatan kundili naapoy usang part nga active actually. And that is to crave for the spiritual milk. Kini bitawng uhawon tag maayo sa espirituhanon nga gatas. So kining duha ingon nga nagkinabuhi ta nga Kristohanon makita gini muna sa Kristohanon. How do you explain Ma'am Pinky aning pag-inom sa bata nga bag-ong natawo sa iyahang gatas na kasinati mi kang nahimo kang usa ka inahan? Sa dihang ang usa ka tawo bag-o pa midawat sa kang Kristo. Sumala sa atong mga pastors nga nagpadasig, kini sila nga mga kaigsuona na puya pa sila sa pagtuo. Dakog lawas pero ang ilang pagtuo galamonon pa. Mo nang gikinahanglang in-nurture gid sila. Okay. So sa ato pa kini sila
dili pa ni kabarog og sulayang didagko. Okay. Kay gatas pag kinaon sa ato pag kinahanglan pa nilang nutrients o mga sustansyang makuha sa usa ka gatas aron motubo sila og motubo nga lig-on. Oh, so sa diha nga lig-on na siya sa iyang pagtuo. Wala man pasabot nga permanente na lang pong gatas iyang imnon. Oh, yeah. Oh, kay parehagod sa ato karon sa gamay pa ta di gatas ta. Kung mahimo kumpleto nga gatas. Gatas sa inahan. Kung dili nimo paimnon o apakanon og solid food kung mudako ng bata pastilan pertigyod ka expensive kay makaigsunan kung gatas lang permi. Tingali kung mobalik na kapag katigulang ang kana pong gatas nga mahalon. So inigtubo nimo ga-upgrade pod ang imuhang need for nourishment makaigsunan. Pero kining point mo nato sa gatas nga gingon ini obviously naamang gyoy mga pagkaon nga alang sa mga bagong na tao. So ingon na puta ingon nga Kristohanon. Na atay mga materyales mga kaigsuonan nga atong inurture para sa mga bagong nakasinati sa pag-alagad. Unya kining giingon ni Pedro dinhi nga duha ka bahin mga kaigsuonan. Naigisgutan din nga maglikay kas mga daotan nga mga lihok o binuhatan. Unya naapoy giingon dinhi nga mo take in puta og spiritual nourishment. Sa ato pa mga kaigsuonan, alang sa usa ka Kristohanon aron kini siya motubo. Ikaw ug ako motubo. Nakinahanglan ta og pagkaon nga espirituhanon ug ang ikaduha kining paglikay sa mga daotan og karaan nato nga mga binuhatan. Ang ako man kung nasabtan pastor ba, ang logic sa kinabuhi ganina nang hisguta nga gigrafta sa punuan nga mao si Ginoong Hesus. Aron nga og unsay sustansya nga gihatag sa gamot mubalhin na ngadto sa maong sanga. Sa ato pa ang kinabuhi ni Ginoong Hesus nga iyang pakinabuhian naturalmente nga naa na sa iya. So kanang giingon diha sa 1 Pedro 2 o paingon sa 3 nga kanang ang atong mga nga maot nga pagginawi sama sa kasina, sama sa pagka-artificial o kanang hypocrisy, o unsa pa tong giingon diha pastor nga daghang kaayo diri nga atong malikayan mga wala na siya. Mga wala. Pero dili man pud na siya mawala kung wala kay supplement ana nga mao ang gatas nga pulong sa Ginoo. Yeah, actually atong ipahinumdom ni sa atong mga kaigsuonan nga ang pagtubo gyud nga espirituhanon mga kaigsuonan wala lang na maglangkob sa paghiklin sa tanan natong daotang mga binuhatan. Kundili diha sa atong pagtubo anam-anam nato og mawakli ning mga butanga. Mawala man ni. Kay kining pagtubo mga kaigsuonan is measured in many ways. Daghang kayong paagi diha lang sa atong pagtaas sa atong pamarog, sa atong panghuna-huna, medyo mo-mature po ang atong inistoryahan og linihukan. Ingon ana man ning sa mga bata. So makita gyud nimo obvious gyud malipay pod ang usa ka ginikanan nga magtan-aw nga nagtubo gyud ang usa ka anak diha sa kasinatian. Nya parehas gagmay mga bata Ma'am Pinks, kung imong tan-awon i-compare nimo makaingon gyud ka nga nag-mature, naghamtong siya. Kung moabot na siya sa point nga parehas mga bata mukamang panaon niya magkarang mulakaw hangtod nga mag-edad og 2 anyos ang bata mo nay crucial gyud kayo nga part sa ginikanan mudaga na. Okay, sige ka paling, sige ka pakog, sige ka dagma, mao nay dali mapiang nga stage. Pero abi ninyo mga kaigsuonan, mulampas na gani ang bata ana nga stage, no? Depende po usahay sa iyang exposure. Mulapas na mag-3 hangtod pataas, diha murag mawala na imong kakulba kay makita nimo nga ligo na iyahang mga kasway, kusog na siya mudagan. Sakto na og balanse. Sakto na yung balanse. Ingon ana pod makaigsuonan ang atong kasinatian ingon nga Kristohanon. So, buti pasabot ang atong paghiklin sa mga butang daotan sa karaan, dili mo'y makapamature nato kundi ang atong pagtubo as we grow as we mature mga kaigsuonan, mag-anam-anam to sila og kawagtang nga tanan. Okay, so atong klarohon ni pastor kay usahay basig ang ilang hinuon inom na lang noon sila gatas nga
mahalon para nga ma-mature pod sila physically. Ang atong ipasantop ani pastor nga kining pulong sa Ginoo nga mao man gyud din sa gibilin ni Ginoong Hesus nga maoy atong pasikaran o moy atong galamiton sa pagtubo nga hamtong ta dili Yes. gid unta nato ni biyaan. Yeah. Oh. Dili gyud Dili na nato mahitabo. ba i-take for granted. Oh. Mo na akong pasabot. So usahay matingala ta makigsuonan nga ngano nga na ay uban nga mga kauban nato sa iglesia dugay nang sa pag-alagad pero galmunon lang gihapon. Posible nakulangan siya sa iyahang nourishment o sa iyahang spiritual exercise nga kanang unta mo barog na siya pero dili gihapon siya kabarog imo lang gihapon agakon kay posible wa na siya maningkamot nga modagan. Ang akong buti pasabot Ma'am Pinks, kini manggong atong espirituhanon nga kinabuhi dili lang kay puros lang ta tuon kaon sa Biblia. Dili na po tayo gitawag og spiritual exercise mga kaigsuonan nga mao na ang atong pagmisyon ngadto sa uban. Pag-witness. So mo na balanse gyud nga pagtubo o pag-mature diha sa So in pag-alagad. other words, Pastor, ang index gyud sa atong spiritual maturity, ang index ba? So sa ato pa ang libro, ang index ay pagtan-aw diha. Mao nga kung sa una na siya libungan na siya, bakakon na siya, hindapaw na siya, bisyoso. Kung kining tanang mga buhat sa kalibutan o buhat sa kangit-ngit, sa diha manggod nga matawag ta sa kaybulungang kahayag, murag maglisod na gid ng mga dautanang traits nga mo exist pa na kay na naman siya sa kahayag. Yeah. Oh. Unya gawas pa Auntie Pinks, mura og naanad na siya sa kinabuhi nga tarong. Kiwa na pud kaayo na nga mubalik na po siya to kay di naman to mo iyahang ginahimo sa iyang kinabuhi. Oh, mahimo na niyang habit o nahabit lifestyle. naman niya ang maayong mga binuhatan o maayong nga pag-alagad actually. So inguna na ang atong pasalamatan sa Ginoo makaigsuonan. Nga the more ta nga mag-aktibo sa iyang pag-alagad o sa pagsaksi ngadto sa uban, the more na to nga kinabuhian ang ato ang pagkakristohanon sa kasinatian ni Kristo o sa pagkaon, sa espirituhanong pagkaon. Gikan sa gatas, ingon nga mga puya, hangtod sa solid food, makagarantiya kita makaigsuonan nga muhamtong kita sa atong kasinatian Amen. ni Kristohanon. So atong basahon pastor ning gisulat din ni sa 1 Pedro Aha. kapitulo 2 versikulo 4 paingon sa 8 kay murag kumpleto ni sa akong tan-aw nga Okay. kaniya na manuol kamo sa batong buhi nga sa pagkamatuod gisalikway sa mga tao apan sa Dios pinili hamili. Kamo usab ingon nga mga batong buhi ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon. Sarabtunon ni. Usa ka pagkasaserdote nga balaan aron magahalad kamo sa mga halad nga espirituhanon nga nahamutan sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Kay nahamutang sa sulat. Aha. Proper noun ang sulat. Oo. Ania karon igabutang ko sa Sion ang usa ka pangulo nga bato sa pamag-ang pinili hamili ug ang motuo kaniya dili maulawan. Imposible pod kung ang atong bato diri mao si Pedro. So si Ginoong Hesus gid diri klaro na ni kaayo. Busa alang kaninyo nga nagatuo mao ang pagkahamili apan sa mga dili matinuhoon. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kini mahimong ulo sa pamag-ang. Ug bato sa pagka pandol ug bato sa kangilad kay sila nahipandol tungod sa pulong. Sanglit dili masinugtanon sila o sa ug diha ni ana usab sila gitudlo. Okay. Nahinumduman na to ni makaigsuonan nga si Pedro sa ilahang diskusyon ni Ginoong Hesus once upon a time. Dito sa Caesarea Philippi ato man niskutan sa nilabay nga mga leksyon. Gi-commend siya ni Ginoong Hesus katong pag-ingon bitaw niya nga ikaw mao si Kristo ang anak sa buhi nga Dios. Niingon si Jesus, that's a revelation from the Father. Ug tungod ni ana Pedro ako kang sultihan nga ikaw mao si Pedro ug ibabaw ni ining batuha tukuron ko ang akong iglesia. Kadtong
nga sulti ni Ginoong Hesus kaniya makaigsuonan, wa gito malimti ni Pedro. Iya gitong gihinumduman gani nahisgutan na po niya dinhi karon. Nga katong foundation stone walay lain dili to nagpasabot niya kay tinuod ang iyang ngalan nga Petros. Buti pasabot bato pero dili siya maotong bato nga patukuranan makaigsuonan. Nakita niya karon nga si Kristo gyud gi-emphasize niya maoning patukuranan. Gani buhi nga bato ang iyang term nga gigamit Ma'am Pinks. Nya nakanindot ani kay maingon nga si Ginoong Hesus buhi nga bato. Kita pod sama kaniya giisipod nga mga buhi nga bato nga nahimong kabahin ni ining dako nga gambalay mga kaigsuonan. In a sense, gitiltil ta sa usara ka kwari. O pagkanindot pod kayo no nga ang atong gigikanan o kang kagikan ni Ginoong Hesus usarang dapit. So nag-abot ta didto sa construction site mura og uldo dili ta makatimbay sa usag-usa kay mga bato man tang gipang kamada diha ibabaw sa bato pero mura kag malipay ba nga uy kining Kabahin man dahil ko sa foundation dako. stone nga dako kauban man ako ni. So that's the wonder Ma'am Pinks nga mura ka og kampante kay ka magunahuna nga kuyog nimo si Kristo nga nahimong dapat nining dako nga gambalay mga kaigsuonan. So nindot kaayo ang atong kuan ba nga si Ginoong Hesus gipadako gid ni Pedro nga siya ang bato nga buhi o bato nga pamag-ang. Yeah, kining batong pamag-ang mga kaigsuonan mao ni ang Chief mahimong cornerstone. Cornerstone which means diha gyud gipasibo ang tanan nga sukod sa usa ka gambalay. So si Ginoong Hesus mo'y atong standarte makaigsuonan sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon. And the best news there is kuyog ta sama ta niya makaigsuonan gideklarar pud ta nga mga buhi nga bato matod pa ni Pedro. So ingon ana ang atong pagka-Kristohanon makaigsuonan gani kining atong pagkabato pinasikad man po ni siya antiping sa pakigsaad nga iyang gihatag nato ingon nga iyang katawhan. Nagsigil ko malandong nga ang tao di ay bisan pag sige sag ingon nga siya Diyos nun, nagtuo siya kang Ginoong Hesus. Pero ang iyang kinabuhi lahi sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Murag di pod siya haom diha dapita ba. So wala gyud insakto nga patukuranan. Para sa ako sa una nga grabe naman akong inampuay gyud. Daghan ko gituhuan nga mga santos. Basig ba kuan ang atong mga televiewers ani. Oo. O sa diyang wa pa ko nahimong Adventista. Grabe na ako nang magrosaryo sa inanso kaning panabang. Kini pong mga tulumanon sa dako nga simbahan nakatabang na pod sa ako nga mahimong duol sa Ginoo. Oo. Pero sa diyang pagkabasa nako sa balang kasulatan nga dili man gani maayo nga magbaton kag mga Dios o Okay. magluhod-luhod ini diha gyud ko na something ba nga wa man di mamauning ako ang kuan. Ato pa kung tinuod naman lang nato ning nate Ginoo, mosunod gyud ta kang Kristo. Okay. Oh, so mo na nga ug unya nakita na ako nga gikan sa kangit-ngit na dawat akong kay bulungan Okay. kahayag. Nya pasalamat ta sa Ginoo kay kung wa pa kakita sa kibulungan kahayag murag dili ka kaapil ani nga diskusyon karon Ma'am Pinks. Mao, sigurado gyud na. Actually, ang atong sunod na kabahin sa lesson mga kaigsuonan kining covenant people, makatawhan sa pakigsaad. Naay mga pakigsaad Ma'am Pinks nga will always be binding sa ato pa ang iyahang pagkakinuptanan hangtod sa walay katapusan gyud. Mao na siya ang relasyon sa pakigsaad. Pero sa Biblia mga kaigsuonan, naghisgot ni siya og conditionality when it comes to covenant sa pakigsaad. Sa ato pa ang pakigsaad sa Biblia mga kaigsuonan naagi kondisyon. Ma'am Pinks, unsa may imong kasulti aning bahina? Bugat gyud kahulugan ang word nga pakigsaad o covenant. Kay Okay. ngano man kung dili ka makahimo sumala sa gipangayo diha, ang kini nga maong pakigsaad ma-forfeited siya. So dili ni siya mapadayon. Oh, pero kuan kay ni siya kanang mas lawom ni kahulugan ka sa contract. Oh, kay ngano man murag
murag agreement manggod ning og sa kuang pagibuhisan gyud dugo. Okay, Oh. okay. So mo na ang kalainan. So gitawag og dili ni siya unconditional. Kaya naman ang Ginoo nagaingon kung magpadayon kamo nga matinuohon sa akong mga kalagdaan o kasuguan, Okay. itaganan niyang daghang panalangin, proteksyon, no? Di ba? Yes. Oh, sa ato pa kining pakigsaad na to sa Ginoo, ato gid siyang matunan. Oh, ampingan na to. ampingan. Oh, atong atimanon. Pareha na sa nahitabo ang tiping sa katawhang pinili si Ginoo kining Huda, ang Israel di sa ilang gyud gihatag actually ang pakigsaad. Unya niini nga pakigsaad which was very conditional. Nag-agad ni siya sa pagkamatinud-anon sa pikas nga partido. Ang Ginoo unfair pug kayo na nga siya mo ay nag-maintain nga faithful sa covenant relationship pero ni ay pikas bahin wa gyud magtagad, wa magatiman. So mura og kuan ba? Kasabutan bitaw kung ato nang butang sa yano nga pagkasulti. Mura siya kasabutan, mura kontrata sama sa lalaki o babae nga nagkontrata sila nga magminyo. So it will only be binding. Although binding gina siya kay gipirmahan man na. Pero magunsa man ang pagka-binding o ang kinuptanan diha kung ang usa nagtamhang. Nagtamhang siya sa relasyon. Nagluib. So ingon ana pud makaigsunan ang nahitabo. And whether we like it or not, God's covenant has been for His people for so long. So nagpasalamat nga sa atong pagkasinumpay, grafted, nakaambita ni ini nga relasyon sa pakigsaad mga kaigsuonan. Unya naatay atong part kay ang Ginoo nag-ingon ginang Biblia nga wa man gid siya mapakyas. Matinud-anon man gid siya kanunay. So on our part naagid tay buhaton mga kaigsuonan nga atong tinud-on ang atong pakigrelasyon sa Ginoo nga mo'y atong... nakuha ba nga murag wisdom ba out of this covenant nga pulong between two people, God and man. Although gingon diha is not unconditional, meaning na mga conditions to make this covenant nga aron nga matinuod, di ba? Yes, yes. Bisan pag mapakyas ang tao, kung ang tao mapakyas, ang Ginoo permanente. Permanente siya. But He cannot insist as we have done. Dili maka-insist ang Ginoo nga luwason gid niya ni kay ning pili man siya nga mobiya sa Ginoo. Di ba? So ang covenant dili gid na siya mahimong successful kung ang usa mobiya. So ang covenant anti-pinks wala na siya maghiskot makaigsuonan og pribilehiyo lang sa katao, kundi tugbang niini naapod ang obligasyon sa both parties. Maingon nga ang Ginoo pribilehiyo niya nga nakigrelasyon sa nato o kita pod pribilehiyo nato nga gitagad tas Ginoo sama niini. Ug maingon nga ang Ginoo obligasyon pud niya ang pag-atiman sa iyang mga tao nga nahimo siya pakigsaad. Maingon mo sa makaigsuonan on our part obligado pud ta nga atong tumanon ang kondisyones ni ini nga pakigsaad. So special ka ini nga pakigsaad. Yeah, gani. Taliwala sa Ginoo sa iyang mga pinili nga katawan. Yes, Auntie Pinks. Nagkanindot gyud ang atong lesson karon nga week mga kaigsuonan. Gani naghisgot po ni og pagka-saserdote. Kaning sa atong title gyud karon nga week. Murag dako gyud kayo ang punto na to diya mga kaigsuonan kining royal priesthood. Ngano nga natawag man kita og royal priesthood, Auntie Pinks? Binalaan nga Pagka-saserdote. saserdote nga di man unta ta atong function di man ta saserdote kung naon kay gato kung concept sa saserdote may pagkapari. Pare gina di siya. ba may pagkapari. Nya usaon man nato karon nga tinawag nga kaliwatan balaan nga pagka-saserdote. Sa akong nasabtan sa dihang usa ka yano nga tawo atong numduman na gigrafta. Naa iyang imputed ba? Nga pagkamatarong dili ang pagkamatarong sa tong kaugalingon kundi pinagi kang Ginoong Hesus. So pwede ta makaampo alang sa uban
Okay. which is one of the functions sa priesthood. Pwede ta nga magkinabuhi nga balaan. Kay di kita makaingon nga ako sumusunod ni Kristo, iya atong kinabuhi bastos ta unya naatay makinaya nga ato pang nasigutan ganiha nga maulang gihapon, limbungan, mangilad, mana sa isig katao. So kining tanan kung ato gyung madawat gyud ang kinatibuk-an sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus, mahimo gid tang sandayong kon moratag saserdote. Okay. Actually, kining atong pagtuon karon nga lesson, Ma'am Pinks, kining nga si Mana, daghan kaayong gikutlo si Pedro ni ini nga mga instances nga gikan sa Old Testament. And one of these instances, kining pagkasaserdote makaigsuonan. Gani, aron masabtan ginatog maayo unsa ning pagkasaserdote. Sa Old Testament, mao ni ang modo sa pagsimba o pakigrelasyon sa tao ngadto sa Ginoo. Nasayod man gyud ang Ginoo nga ang mga tao layo na niya kayo gumikan sa sala. Mao bitaw tong nagmando gid siya kang Moises nga pabuhata sila og sanktuaryo alang kanako. Aron ako mupuyo kuyog sa akong mga katawhan. Pero of course, ang presensya ni Ginoong Hesus sa Dios diha man kuyog nila kay tuaman siya ni puyo gyud ibabaw sa ilang templo. Pero design sa Dios nga naa siya'y tigpataliwala o kini nga patigpataliwala mao ang saserdote. And in this case, the person of Aaron ang igsuon nga igsuon ni Moises. Unya aside ni Aaron na apoy mga Levita, naapoy ubang mga pare nga nag-alaga dito sa templo o mga assistants. So, ang ilang function gyud actually is go between. Nahimo silang tulay, taliwala sa katawhan ug ngadto sa Dios. Pero nilabay ang taas kayong kutay sa katuigan mga kaigsuonan. Kini nga sistema sa pagsimba ug sa pagpasaylo ug pakigrelasyon sa Ginoo, pag-abot ni Kristo napbugto ni. Kay gideklarar sa amahan nga ang iyang anak nga kaniya may kahimuot siya maoy nahimong saserdote alang kanatong tanan. Okay. So, nawala na ang mga pari sa una, si Jesus ang atong high priest, but at the same time, Antipinks, gihimo pong panag-ing ang pagkasaserdote ni Ginoong Hesus ingon nga tigpataliwala sa mga katawhan ug ngadto sa amahan ug ni-extend ni sa mga kaigsuonan bisan pa nganhis mga Kristohanon. Nahimo pod tang harianon nga mga saserdote, royal priesthood. Akong nakutlo sa imong giingon, Pastor Ban, nindot kaayo to nga ang function sa pagkasaserdote mao ang pataliwala. Go between. Meaning mao ni sila ang tig-connect. Tig-sumpay. Ang kadtong mga makasasala moadto sa templo o sa sanktuaryo aron nga magsugid silang sala og ikumpisal nila ug ang Ginoo magpasaylo, di ba? So akong nakita karon nindot kayo ba di ay nga murag ako yung nasabtan ron ba nga atong function dili lang ta kay moingon lang ta kontento na ko mohalad lang ko diha. Mohalad lang kong kwarta total di man ko kabaluan ni. No, dili di ay. Posible nga gamiton ka na anak nga aspect, but we have to do something nga personal aron nga mahimo gyud kang na buhi nga tigpataliwala ngadto sa uban sa Ginoo o ngadto sa uban. Yeah, which is the primary reason nganong gitawag kitag harianon nga pagkasaserdote mga kaigsuonan. Of course, pwede ta mo facilitate kung naay usas mga function kana mang mo sugid ang makasasala ngadto sa Ginoo. Pero usahay murag comfortable man pud ang usa ka tawo nga motud-an siya sa iyang sala ngadto sa iyang isig ka tawo. So our responsibility as royal priesthood is to facilitate atong ipahiluna og unsa poy dili kay abi kay nangaya siya ni sugi siya sa imong sala imo siyang kondinahon kun dili ingon nga mga pare tabangan nato siya nga maagak siya o madugtong siya ngadto sa Dios. And that is our responsibility as royal priesthood. And priesthood believers, kitang tanan gyud. Ingon ani ang atong role mga kaigsuonan, dako kayo og sagrado kayo ang atong pagkasaserdote actually. Akong po dito na nga pulong
ingon nga mga binalaan nga pagkasaserdote, murag wala tay katungod muhatag o mo pronounce og kapasaylohan og sala. Yes, Gawas kung yes. siya mangayo pasaylo nga nakasala ko sa imo pastor, pasaylo ako ha. Oo, Ana. mga personal Pero nga ang sala. Ginoo muna nga atong ginapadako nga sa Ginoong Hesus ra gyud makapasaylo sa sala sa usa ka tawo uban sa paghinulsol. Posible ni siya nga makasultig nakasala na siya sa imuha, pero nung ka nga siya moingon nga ikaw ako kang gipasaylo nga unsa ba nga murag nagfunction ka nga murag kag in behalf ni Jesus Christ kay si Ginoong Hesus ra gyud wa kasala. So kita wa gid tay pan-ana bahin. Oh. Gabiton lang ta galamiton lang ta pagdugtong. Yeah. Sa uban. So, ingon ana kanindot mga kaigsunan ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo nato. So, daghan kaayo gyud ang area sa atong pagkatinawag. Una, gisumpay ta. Ikaduha, nahimutang buhi nga mga bato. Unya, nahimo pagyud tang mga umalambit ni ining relasyon sa pakigsaad. Unya, naaputay sagrado nga responsibilidad mga kaigsunan nga nahimong sumpay sa langit ug sa atong isig katao. Pero diri sa atong lesson, actually kung atong tan-awon mga kaigsuonan, dili lang ni kabahin sa atong pagkatinawag Antipinks ug sa atong pagkasaserdote ug sa atong pagkasinumpay. Ingon nga mga Kristohanon nga wala bitaw isipi sa Dios sa atong mga kaagi. Kay wa man gid tay nahot mga kaigsuonan. Actually, grasya gyud sa Ginoo. Grasya gyud sa Ginoo nga nahimutang kabahin sa iyahang dako nga gambalay o panimalay. Pero kining tanan mga kaigsuonan, dili lang ni matawag nimo nga gitawag gikuha tas Ginoo ug mabutang ta nining bahina alang lamang sa walay hinungdan. Kundili aduna kini katuyuan. Ug kini nga katuyuan makaigsuonan mao ang pagmantala sa pagdaig kaniya nga atong Dios. Pagkanindot no, so naagi purpose di ay mga ang kutay ba, ang kutay sa dagan sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon mao nga sa diha nga murag ingon ana ba, murag naagyud tay purpose why nga nga Ginoo nagtawag nato. Di ay ang ending ana kay bahimo mantang galamiton. Oo. So ato di ay imantala ang gahom sa Ginoo, ang yang dakong gugma ngadto sa uban. Dili lang kay para lang gyud sa atong kaog. So ang kuan ani mao na sa index sa atong pagtubo. Yeah. Oh. So ang purpose mga kaigsuonan nga gipasaylo tas Ginoo iyatang gitagaag kaluwasan. Dili lang kay aron makasinati ta og kalidad sa kinabuhi nga malipayon ta tagbaw na ta kay wa na tay guilt, wa nay kasamok sa tanlag, Malinawon imong linaw hunahuna. imong nahuna. Dili lang day kay kanara. Kung dili makaigsuonan aron ikaw pod mahimong galamiton sa Ginoo nga imantala kining kalipay og di kalidad nga kasinatian sa kinabuhi ngadto sa uban. Okay. Yeah. Praise the Lord. So that is actually the ultimate purpose ngano nga giluwas ta sa Ginoo. Aron ang uban nga wala pa makaambit sa kaluwasan, makakita pod niya na nga kaluwasan. Pero lisod pud na sa usa ka tawo nga wala pa siya makahabwa gikan sa kangit-ngit. Kay dili man siya ka appreciate sa value ana pastor. Mao na nga kung ang usa ka tawo mubati na gani nga gitawag siya sa Ginoo by all means, tingali pinagi sa telebisyon, pinaagi sa pagmantala sa mga balasahon. Yes, yes. O pinaagi sa higala nga giduawan ka, gisultihan ka matingon sa Ginoo, dili gid maayo nga imong paggahion imong kasing-kasing. Nga i-close door dayon nimo ang mahitungod sa Ginoo kay naa kay imo nang gibarugan. Kay magpabili naman kita sa kangit-ngit ba? Kay ang kangit-ngit nga atong gikinabuhian mura naman pug mahayag di ba kana bitaw nabitaw ta sa ngit-ngit. Kadugayan nimo dihang puyo sa kangit-ngit mo hayag naman lang pud na, di ba? Yeah, Mo ni delikado. maanad naman ka din ha. Oh. Pero karon kung mahinumdum ka og kinsa tong tawhana ang nagmisyon sa imuha, grabe gyud ang imong pagpasalamat adto niya nga nakakita ka sa kahayag. Ang ako number 1 pinaagi sa plain truth sa una ang Sabbath keeping gyud.
Oh, so nagbasa ka. Oh. So katong imong gibasa kinsa may tagsuwat adto, kinsay nagtunol adtong papilang adto nimo aron imong tinuod nabasahan. na, oh. So kadto say makayong kag kinsa man ning tawhana gyud ning nahimong galamiton sa Ginoo. But nevertheless makaigsuonan adunay gigamit ang Ginoo aron ikaw ako mahimong Kristohanon o makaambit sa kaluwasan. Amen. O sa laing bahin ikaw ako usab gamiton pod sa Ginoo alang sa pagkabuot sa uban. Amen. Praise the Lord. Nakahinumdum ko antiping sa sugilano ni Papadiros, ni Alexander Papadiros. Actually, batid ni siyang professor. Unya, sawa pa siya mo retire, gipangutana siya siyang estudyante, ingon siya, professor, unsa mangyud ang kahulugan sa kinabuhi? Mura siyang nasyak, ingon siya, sa kataas sa ako ang pagka magtutudlo, karon pa man ko gipangutana og seryoso nga pangutana. Unya, human nga na-process niya sa ingon una ang pangutana kung saan niya pagtubag. Gikuot niya ang iyang pitaka. Unya, dito sulod sa iyang pitaka, gikuha niya dito ang usa ka item mamping. So niya, giingnan niya ang pagtubag ang iyahang estudyante. Nga siya, nimo, ang akong tubag, yana, kasi natiyan ako sa kinabuhi. Nagtubo ko sa isla sa Krita, diin dito, guba gyud kayo samtang bata pa siya sa gubat kaniadto sa mga Germans. Unya nahinumduman niya nga usas mga motorsiklo didto nga naas dalan gipanglatayan sa mga tangke de gira. Lata gyud. Unya nakita niya tong gamay nga item nga kabahin sa side mirror katong sa amin. Unya ang pinakadako gyud nga piraso mamping mo iyahang gitaguan unya iyahang gibaid. Iyang gidala-dala bisag asa unya matod pa niya na himo ning akong dulaan ingon mo sa kabata. Nya as a child kini mga bata bitaw makitag sa amin obvious na may ginagunsaon na nila. Ilang iyang gihimo particularly si Papadiros. Matod pa niya iyahang pangitaon ang adlaw unya iyahang ipabanda sa iyang samin. Ganahan kay mga bata na actually makasaba na siya sa mga hamtong kay basin yung makasunog ba. Unya sulaw man na kayo. Ang iyang ginahimo, iyang gipunting didto sa mga langob, sa mga dapit nga ngit-ngit. Og nalingaw siya nga ang ngit-ngit nga mga lugar muhayag pinaagi sa kahayag sa adlaw nga gipabanda sa iyang salamin. Nindot gyud. Ug matod pa Muna siya, niya, ana. mauni ang kahulugan sa tong kinabuhi. Kita ning samin, ug sa Ginoo bisan tuod og naatay mga gaspang-gaspang iyatang Sa ipasinaw iyatang ipasinaw gikan tas guba nga kaagi pero kun ato lang giyong ipunting makaigsunan kining atong kahayag ngadto sa nangit-ngitan, that is the purpose of life aron atong mamantala ang pagkamaayo ug ang pagdayeg sa Ginoo. Again, Wow. Beautiful. ingon ani gyud ang atong experience. pagka harianon nga saserdote. Praise the Lord gyud ang Ginoo. So, dili na to takupon kini mga kaigsuonan nga dili na to matimbaya ang atong mga kaigsuonan nga nagsubaybay. Salamat kaayo sa inyong pagkiguban. Labi na sa atong mga magtutudlo nga nag-atang gyud kanunay nining si Manaha. Dalaygo na to ang Ginoo nga gitagaan niya higayon. Apan sa dili pa nato kini tapuson atong pamatian mga higala kining halad sa usa ka awit.
O Diyos sa mga balaan, daghan gyud kaayong salamat nga ang among pagtuon karon taas-taas ug among nahisgutan ang mga kahulugan sa imong mga katawhan nga pinili. Yes, Lord. Tabangi kami o Diyos nga ang imong mga katawhan nga nagaangkon kanimo imong mabalikan nga andam kanunay. Amen. Bisan pa kining mga kaigsuonan namo ang kanunay nagasunod ining takna sa pagtuon nga ila usab igapahat sa mga iglesia sa ilang mga hinigugma ang binhi sa kamatuoran nga mao sa Ginoong Hesus. Daghang salamat o Dios sa imong paggamit kanamo o pasaylo kami sa among mga sala aron imong dunggon ang among mga paghangyo kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. What can a couple do to overcome infidelity, especially when someone is having difficulty trusting again? Affairs usually happen when one of the spouses feels that his emotional needs are not being met. Men and women are different. Women need affection. Men need sex. The quicker they realize what the needs are and meet those emotional needs, the easier it's going to be to negotiate marriage. Definitely. And since infidelity causes a compromise of trust in the relationship, it's important for the person who has caused the offense to be accountable and to behave in a way that shows that they're remorseful and that they don't want to ever get into these behaviors again. So seek help from a professional counselor and ask God to help you rebuild the trust in your relationship.
We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes. Thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. One of the frequent questions that we get is about husbands and housework. Wives seem to be just a little concerned about the amount of housework that their husbands are doing. How is a wife to help their husband understand that this is important to them? You know, in marriage, expectations are correlated to satisfaction. If satisfaction is not there, it's because expectations are not being met. And many times, wives are frustrated, angry, because their spouse is not cooperating with doing what needs to be done. So they need to take the time to speak with their spouse about the situation. And a good way to start is to do what Solomon says, which is a gentle response. So wives need to learn how to ask for what they need very softly and very gently.